yetu. Nimekuwa nimejitanguliza kujitambulisha kwako. Niko Grace Ulisa, natokea kunako kanisa jirani, kanisa la CPCP Vungi. Nimekuja na ndugu yangu Josephia ambaye pia ni mwimbaji pale. Mungu asifiwe kwa presence yako. Nisaidie kuangalia jirani yako, mwambie merci kwa presence yako. Usave haiko facile. Mjenese yetu, miaka ambayo tuko nayo, wewe uko na ile courage ya kubakia kwa ajili ya Mungu. Ça prouve quelque chose, mbegu moya mzuri sana yenye iko ndani yako na ambayo usizimishe, maana kuko moto ya kuzimisha na moto ya kuendelea kuchochea juu wake zaidi. Moto ya kuzima uizio, na yenye iko ya mzuri ndani yako ujikaze ile moto isizimike ndani yako. Amen. Nashukuru pia viongozi wa vijana kuweza kutufikiria na baraza nzima kuweza kukubali pia presence yetu ndani ya hili kanisa, maana wahubiri ni wengi sana. Hata kanisani hapa kuna wahubiri wazuri kuliko sisi, lakini neema ya Mungu imetaka kwamba tuweze kugawa neno kwa juma hili pamoja nani. Sitaongea sanifu. Amen. Sitaongea sanifu. Mimi najua sanifu lakini sitaiongea. Na sitaongea français ya mingi sana. Mimi napenda tufanye échange entre nous les jeunes, tuweze kuelewa le thème ambayo tumeweza kupewa kwa muda wa juma hili. Maombi yangu ni kwamba usibakie gisi huko. Maombi yangu ni kwamba nami nisibakie gisi niko. La jeunesse ilitutayarishia somo ya mzuri sana na itatusaidia. Itakuwa baraka kwangu, itakuwa baraka kwako, naamini. Wangapi mlikuja na Biblia? Maana tulikia kuibada. Tunaweza kusoma Biblia yako. Asante sana. Wote ambao mlikuja na Biblia, asante. Wenyewe mlikia na Biblia unaweza fanya tu hivi, ukikia na Biblia kwa sesere ni presence ya Mungu. Voyez, cette fois-ci na masomo hauendaki bila kaye ya resume. Na ni masomo ya mtu. Alafu nyumba ya Mungu nakia bila Biblia aye. Ili tujifunze kuheshimia pia nyumba ya Mungu na kuja na Biblia. Ukienda kwa masomo bila uniform watakufukuza. Kama kanisa hatuyafikia ile niveau ya kwanza kurudisha watu nyumbani, hamtaelewa siri ya mambo ya Mungu. Ni lazima tuwe na kuja na Biblia kanisani. Amen. Amen. Tusimame tusome neno la Mungu, tusimishe neno na kisha tuweze kuingia kwa somo yetu ya leo. Apocalypse chapitre 3 verset 21. Apocalypse chapitre 3 verset 21 et 22. Tutasoma pia Luc chapitre 17 verset 2 na kisha tutaweza kusoma Ephésiens chapitre 4 verset 27. Apocalypse chapitre 3 verset 21, la Bible dit ce qui suit. Niko na Biblia ya Kiswahili. Nitasoma kwa jina la Yesu Kristo. Yule atakayeshinda nitamuikalisha karibu nami kwenye kiti changu cha kifalme, kama vile mimi nilivyoshinda na kuikaa karibu na Baba yangu kwenye kiti chake cha kifalme. Mwenye kuwa na masikio asikie vizuri vile Roho anavyoambia makanisa. Amen. Luc chapitre 17 verset 2. Tukianza hapa kwa ile verset premier, Biblia inasema hivi: Yesu akawaambia wanafunzi wake, sherti mambo ya kuwaangusha watu yatokee, lakini ole kwa mtu yule anayeyaleta. Ole kwa mtu yule anayeyaleta. Verset 2, ingekuwa heri afungiwe jiwe kubwa la kusagia katika shingo na kutumbukizwa ndani ya bahari, kuliko kumwangusha mmoja wa wadogo hawa. Kuliko kumwangusha mmoja wa wadogo hawa. Shairi yetu ya mwisho kwa leo katika usomi huu, Ephésiens chapitre 4 verset 27 wa Efeso 4:27. Biblia inasema hivi: wala msimfungulie shetani mlango. Swahili zingine zinasema wala usimpe shetani nafasi. Kulingana na mashairi haya, hata mbele sitaanja ujumbe, sema na Mungu maneno mawili, ambia Mungu, Mungu sema nami. Anja kuombea ujumbe wa leo. Parle à Dieu.
Parle à Dieu, dis Seigneur, je suis là, je prie que tu puisses me parler. Ongea nami Bwana. Ongea nami Jéhovah. Que je ne sois pas une distraction pour mon voisin et que mon voisin ne soit pas une distraction pour moi. Jirani yangu asinisumbue. Jirani yangu nisimsumbue pia. Asiwe mtu ambaye atanizuiza. Que personne asinizuize kushika ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui. Prie pour toi-même, prie pour aussi les messagers, afin que Dieu akupatie grâce ya kupokea les messages du jour. Prie, tu fais bien de prier, oui, prie bien. Omba useme Mungu niko hapa, nakuhitaji Bwana, nakuhitaji yao. Baba yetu tunakuhitaji katika kusanyiko ya siku ya leo. Katika mafundisho ya siku ya leo tunakuhitaji. Tembea pamoja nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Mungu, katika mwanzo wa mkutano huu naamini uwepo wako. Maana wewe ni Mungu wa mwanzo, wewe ni Mungu wa nyakati zote. Utaandamana pamoja nasi na utatufikisha kwa mwisho mzuri. Yawe merci kwa sababu unafanya kila kitu ukiwa na lengo. Hii unanihakikishia ndani ya Proverbe 16 verset 4. Bwana merci kwa sababu dada huyu, kaka huyu na wote ambao watashiriki juma hili, hakuna hata mmoja ambaye atakosa sehemu yake. Roho wa Mungu merci kwa kazi ambayo unafanya sasa hivi. Utukuzwe Bwana na uinuliwe. Sifa na heshima ziwe zako kwa uwepo wako mahali hapa. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Unaweza kuchukua nafasi. Somo kubwa ambayo tunaingia ndani yake, nilikuwa nimetoa machache kwa saa za ibada ya kwanza. Inatuongelesha sur un jeune visionnaire face aux défis du monde. Un jeune visionnaire face aux défis du monde. Jeune visionnaire. Kijana mwenye maono mbele ya changamoto za dunia. Swahili tunaweza kusema hivi. Qui est jeune? Uko jeune, niko jeune. Est-ce que jeunesse iko question ya miaka fulani? Hapana. Quelqu'un peut être jeune en esprit. Mtu anaweza kuwa na shongwe lakini mudamu yake na unaona ke huyu iko na damu ya bulwana. Est-ce que jeunesse ni mtu kukua sijue miaka yako pale? Hapana. Le psychologue définit la jeunesse que iko période inaanza entre 15 ans jusqu'à 35 ans. Il iko définition yao. Kusema après adolescence, après enfance kuna pia adolescence, na après adolescence kuna pia jeunesse. Après la jeunesse kuna pia la maturité ou l'âge adulte. Après l'âge adulte kuna pia la vieillesse. Ça c'est la classification purement humaine. Watu ndio wamepanga ile vile. Cependant, minaona David même à 70 ans il est en train de dire unaendelea kunipatia nguvu, nabaki kijana na nguvu kama tai. C'était vieux qui est en train de dire qu'il reste jeune comme l'aigle. Pourtant haiko na miaka ya mingi sana. C'est que un jeune haiko kesho ya miaka mbele ya Mungu. Haleluya. Na hivi tunaposema un visionnaire mwenye iko na maono, wewe uko na maono gani? Tutaelewa c'est quoi la vision, tutaelewa des principes de la vision, tutaelewa ce qui empêche plusieurs d'atteindre leur vision, tutaelewa aussi pourquoi certaines personnes n'ont pas de vision, tutaelewa aussi comment utafikia vision yako. Tutajifunza ile kwa siku mbili ambazo ziko mbele yetu, na tutajifunza pia sur les défis ambazo zinakuwa ndani ya societe yetu, surtout mwa hii jeunesse yetu, mu maisha yako, mu kanisa yetu, mu societe yetu. Tutaelewa des défis ambazo tunaishi ndani yake. Na niruhusu namna niliweza kutoa plan ya ujumbe wangu kwa siku ya leo, kisha kuongea sur hii generalité ya ma définition. J'aimerais toucher des vérités sur les défis, na kisha kuongea sur les vérités, sur les défis total. Je vais toucher juste 7 vérités ou 8 Mungu akitujalia kuwa na muda, na kisha tutaweza kugusa ile sehemu ambayo inaongea juu ya les défis de l'église. Tutanjia sur les défis de l'église, mbele tuongee kwa défis za maisha yetu, mbele tuongee kwa défis za societe yetu, mbele tuongee kwa défis za jamaa yetu, na kisha tutaona attitude ambayo tutakuwa nayo face au défi. Na mashairi ambayo tumeyasoma
Katika kitabu ya Ufunuo, Yesu Kristo iko anaambia hivi watu wake. Anasema mwenye atashinda nitampatia nafasi pembeni yangu katika ufalme wa baba yangu. Mwenye atashinda. Hawawezi kuongea juu ya kushinda na hakuna vita. Hawawezi kuongea juu ya defi na hakuna hii situation ambayo ni lazima ikuwe améliorée. Wakati wanasema qu'il y a un défi à relever, c'est-à-dire kuko hii situation ambayo ni lazima wewe na mie tuiangalie bien, tusiconsidérer comme normal. Par exemple, habillement kwa watu wa moya iko défi. Par exemple, langage kwa watu wa moya iko défi. Par exemple, façon yako ya kuvivre na jamaa yako iko défi. Si hauyapataka kukuambia, inaomba uangalie vizuri kama ina correspondre réellement vyenye Mungu anangojea kutoka kwako. Hakuna mtu mwenye anaweza panda mti akisha tia mti yake mudongo ni ya mapera kisha yake après senga ibakie pale 10 ans après na aseme ile mti iko pale tu ya mapera haita presence yake hainifanye kitu. Na mapera talipera moya hayatokiaka ule mtu hayakuwa. Pour un agronome akipanda mti nakatala kutoa matunda yake, c'est un défi. Et dans la Bible nous voyons Jésus-Christ ambaye iko anaonesha hii mfano ke kulikuwa un agronome mwenye anapanda mti yake, senye haitoe matunda akatafuta ikata. Na mwenye alikuwa anamsaidia kuitunza akasema iachie tena quelques jours. Junda tikua pembeni ya hii mti, sandati hayo mbolewa, peut-être itazala matunda. Kama haizale matunda kwa hii periode nitatia mbolewa pembeni yake, alors utaikata. Na wewe sasa huko unakomana, sasa huko unatembea, huko vitu vyenye societe inakungoya yako, huko vitu vyenye jamaa inakungoya yako, huko vitu vyenye yeye Mungu yeye peke anakungoya yako. Na senye hauvione hauvitimize, sio des défis à relever. Na kama unabakia na uko na le considérer na uko na considérer zile défis zote comme une situation normale, utatoka huko kudunia na hautimize ce que Dieu attend de toi. Na utakuwa unapoteza, una gaspiller vyenye Mungu alitia ndani yako. A terme simple, kisi nimeweza kutanguliza, wakati wanasema kudefier quelqu'un, sasa wanasema kudefier ni kuchallenge mtu. Una mettre confiance ya mtu en doute. Sasa mimi naangalia dada niseme, est-ce que unaweza kusumba hii meza? Sasa mimi na mettre confiance yako a doute, mimi nakudefier. Sasa mimi nakwambia par exemple, est-ce que uko mwanaume? Mimi nakudefier. Sasa mimi nakwambia, est-ce que unaweza hii kazi iko défi yenye iko mbele yako? Et kudefier quelqu'un, dictionnaire ilitupatia maneno haya, ilipana definition nyingi lakini mimi najiarete kwa hizi mbili ambazo ziko za maana sana. Ilisema kudefier quelqu'un c'est braver quelque chose de dangereux et s'y opposer courageusement, lutter contre cette chose, lutter contre la chose dangereuse courageusement. Il y a un danger mais inaomba lutter avec courage. C'est que inaomba énergie pour lutter contre ile danger ambayo iko pale. La deuxième définition ambayo dictionnaire iliweza kutupatia ilisema c'est mettre à demeure quelqu'un, de faire quelque chose en laissant attendre qu'on le croit incapable de le réussir. Gisi nilikuwa nimekuambia kumettre confiance ya mtu en doute. Jua ke ye Mungu anakuangalia na yeye anakuaminia. Mais wewe jua ujijue, jua hauyajuaka ce qu'il attend de toi, uko mdefi. Le diable aussi anakuangalia et tu as le choix au ya kuweza relever le défi ya kuingia mpla ile Mungu ashakafanya maisha yako, au ya kutombe laisser aller ni kila mtu yuko amo leo basi tutembee. La question que j'aimerais poser à chacun d'entre nous c'est, wakati Mungu anakuangalia kudunia mu miaka imefika hapo pale, usinijibie wewe peke ujipatie jibu. Anasemaka ke uko réussite kudunia au uko échec kudunia. Ye Mungu sana kuangaliaka personnellement muimbaji yako, mubutumishi yako, kukua musika wa parcelle yenu. Est-ce que uko réussite au uko échec?
Nilikupatia mfano asubuhi ya Goliath ambaye anasimama na kuambia toute une armée, anasema mwenye ni mwanaume kule asimame akiyepigana na mimi. Mwenye anajikuta mwanaume akuye akiyepigana na mimi. C'était un défi. Nani ndio mwenye angeliweza kusimama? Kala Bible dit même le roi naye alitoka na rudia nyuma. Sana angalia longere ya Goliath, anasema mimi niko poussé mbele ya Goliath. Sitaweza kuaffronter huyu type. C'était un défi à relever. Bien-aimé, Moumaïcha moko défi nyingi sana. Et il faut juste avoir les yeux zenye ziko ouverts. Il faut juste prendre la conscience yenye iko lucide. Inaomba kukuwa na zamiri yenye inatumikaka juu uelewe ke haupashe kubakia statique mumaniere yako ya kuishi. Haupashe kubakia kuishi kwa tout le monde na kusema vile ndio dunia iko inatembea na tunafikia pale. Hapana. Neno défi iko plus ou moins inférieur ku neno combat. C'est pourquoi j'aurais voulu que tusitumikishe sana neno défi juu kako kadogo masikio yetu. Sama nasema changamoto, daire ba mingi ya muziki yake kama changamoto ndio kusema nini? Changamoto. Cette petit mot yenye tutoshe mdimasio ya changamoto au ya machokozi mkiswahili ya huku kwetu, tuipandishe mdimasio ya vita. Tukamate défi amo vita. La deuxième partie ya hii message introductif ambayo ninatoa c'est que inaomba tuelewe quelques vérités par rapport ya vita. Sitabakia sana kwenye tulikuwa tumegusa kwa saa za asubuhi. Kitu ya kwanza tulisema kwamba défi ziko réel, hatuwezi kunie ile ziko. Kitu ya pili, la deuxième vérité, tulisema kwamba adversaire haiko rafiki yako, mwenye amekuwa adui yako. Lorsqu'il y a une situation ennemie, usibembeleze na kusema bo hiki ni vya kwetu, hivi ndio tunakuwaka, hivi ndio jamaa. Usibembeleze cette situation là parce que itakudétruire. Troisième vérité, adversaire wako akikuwa na nguvu kukushindia, atakudominer. Utakuwa chini yake. Et c'est là que nous avons donné l'exemple des Juifs et des Romains. Na leo bizi tunaweza toa exemple ya tous les pays du monde face au dollar américain. Ameriki na tudomine, seke biko na nguvu kutushindia. Na makuta yetu yenye tuko ba Congolais, tuko na mafra Congolais, mais juzi kwa na valeur tunazimezire face au dollar. C'est un défi. Ase muko natumikisha to ya ngapi? C'est un défi. Adversaire akikuwa na kilo kukushindia atakukanyangia. Quatrième vérité, c'est que kuko makomba za kupigana na zenye haiko za kugombana. Ni lazima ujue quand se taire, quand parler, quand agir, quand ne pas agir. Tuko na difficulté yenye wewe saa hii mtu akikuchokoza yote yenye liko mwena tunabisikia. Na kukukanyaka bure. Na tunaona gizi wewe mwenyewe uko noir unakuwa bleu. Wewe mwenyewe uko mwekunda kidogo unakuwa wa rouge. Ampuya anasikia nini? Simplement parce que hauelewe que même la façon de vivre en société c'est un défi à relever. Même façon yako ya kuréagir. Vous savez, un homme alisema que l'important n'est pas ce qu'on fait de toi. L'important c'est ce que tu fais de ce qu'on fait de toi. Alléluia. Ma action za watu averesi haiko ile ndio problem. Lakini reaction yetu après yenye walitufanyizia ile ndio shida. Mtu anaweza sema ndaangalia kama atasema nini. Yeye iko naangalia sasa niangalie kwanza kama ni Mkristo. Reaction yako ndio atapata sema hivi ndio Wakristo wanafananaka. Ule ndio uimbaji, hii ndio mafundisho ya ekodime. Reaction yako tu dois savoir comment réagir. Na nini ndio itakusaidia kuweza kukuwa na reaction ambazo zitatukuza Mungu na zitafundisha wenye liko mu environnement yako. C'est là que nous allons apprendre sur les fruits du Saint-Esprit pour relever les défis à vie en général dans société, comment tutaishi na watu wenyewe wanatuzunguruka. Cinquième vérité est que ni lazima ujikonnaître. Atuliachia ku quatrième vérité pale ndio kwenye mimi naanzia sasa tuendelee. La cinquième vérité par rapport au défi, par rapport au combat. Mon frère, ma sœur, ni lazima ujijue na ujue adui yako.
Kama haujijue, kama haujue adui yako, utapigana na mwenye haiko adui yako. Kama haujue adui yako, utafanya vyenye hauwezi fanya. Unaitwa kujijua. 1 Pierre 5:8 inasema, votre adversaire le diable rôde comme un lion. Adui yenu shetani anazunguka akinguruma kama simba, anatafuta mwenye atameza. Combien de chrétiens munajua ye Mungu? Unasema mimi naweza prendre un discours, mimi naongea kwa Mungu, gizi ni musulman anaweza sema ku Allah wake pendant 1 heure. Uko kule unaweza sema kwa Mungu 1 heure, fanya mkono hivi. Unaweza ongea kwa Mungu pendant 1 heure. Unasema kweli useme mimi naongea hapa Mungu wako. Mimi najua ke mko wachache kule. Me wangapi usi wanaweza sema ku diable pendant 1 heure? Hapana kusema mabongo sur le diable, kusema mimi najua adui hivi njoo hivi. Parce que adui mwenye haujue anaweza kutetemekesha na hawezi kutetemekesha hata. Tise sasa unatafuta pigana na mtu. On raconte l'histoire ya quelqu'un mwenye alikuwa anatafuta pigana na mwenye kuna nguvu kumshindia. Rafiki yake akamwambia, "Master, hapa ukimbie. Parce que ule akikufika hapo tu, kifo hapo imefika." Naye jua mtetemekeshe akasema, manake huyu tipi iko nguvu, ufanye maele na wewe. Nikamate ukwesa kama unaniambishe kupigana na yeye. Sasa utanikamatisha vizuri, mimi ndashikuta tu sasa kama mimi natafuta enda kwenye iko ataogopa. Lakini akitafuta avance ndakimbia. Sisi ndugu wangu hapa ananikamata kwa mkono mzuri sisi. Mniache bali mimi nagombana na mniache mimi namuua huyu. Na mwingine anasema sasa unaweza niua. Mimi naua na hana hata nguvu. Mais le fait que ameonesha ke iko na position ya force, mwenye iko na nguvu anakimbia sasa tuachane salama. Kuwaesa le diable naye anaingilia watu wa mingi vile. Anakuya anabombe torse mbele yako na unasema mwili tu ni mwili. Roho ni tayari lakini mwili iko dhaifu. Anakuingiza katika situation zenye haungelikuwamo parce que ulimusurestimer. Attention, le diable haiko wa kusous-estimer, tena le diable haiko wa kusurestimer. Haleluya. Usizarau shetani na kusema bosete petit. Hapana. Mwenyani wezaka kuandrene etiere ya babalaika baingie murebelio na yeye kutoka mbinguni. Wewe mtu unaweza kukushindwa kama haujue koma kutembea na Mungu, koma adui yako iko atakupiga. Atatokea njia zote. Daira la Biblia dit qu'il est risé, iko wahila sana. Anaweza tokea mforme ya mzuri, anakuingiza mkombani fulani, anasema huku njoo huko lare hizi. Mwenye apendi kupata franga ni nani mwingine? Watuambia hapa sema franga zinakuja. Hata haujiulize zinatoka wapi, utakimbia kumstari na mimi niingie pale nipate kusini. Haujiulize hata hizi makuta zinatoka wapi. Il est très risé. Très risé. Alors ni lazima hii principe uielewe vizuri ya kwamba ni lazima ujijue, connaître identité yako na ukonetre aussi ton adversaire. Mungu akitupatia muda pendant la semaine, tutaeleza qui est le diable. Umjue. Tutaeleza aussi na wewe uko nani. Juu usiendelee kuwa na tetemeka mbele ya quelqu'un qui se dit Freemason. Pourquoi mon maçon va kusema ule iko murozi Christian pour les gens qui sont à l'université, nyie wote mnakuwa naanza kuogopa. Ase ule ashaingia mu siasa occulte. Nyie wote mnaanza kuogopa asikale na mie. Est-ce que nyie ndio kuogopa occultiste au occultiste ndio kuniogopa? Sasa mimi nasema ke shetani iko na nguvu kushindia Mungu mwenye iko ndani yangu. Kanto di ule iko mulozi, mwenye anaweza ingia hapa mu nyumba ya mchawi na atoshe viatu ni nani? Wakisema pale wanaingia kama na wametosha viatu. Shaki na wewe unaenda mu nyumba ya mchawi unakatala kutosha viatu. Utakatala kutosha. Utamtosha. Juu shaka sikia habari za mchawi, si ndio? Mesa tunasema kia nyumba ya Mungu na Biblia na Biblia nayo inaishindwa. Seke unaheshimia mchawi kushindia na Mungu wako. Adui ashaka kuonesha impression ya force yenye hana hata. Ni simba yenye haina meno. Inanguruma, anangurumaka
saa simba, me habaseme ke iko simba. Si anangurumaka saa simba, me haiko simba. Mimi nawapatia hii mfano mgiza, katoto kadogo, alikwambia kati, wewe. Na unaweza kurudia nyuma na kimbia. Na ni katoto hata kadogo, alo koneki ile ya. Usiku na tetemeka mbele ya defi ambazo zinakuwa mbele yako. Des situations zenye ziko normale sawa kukosa mafuta zisiache unapoteza Ukristo yako. Des situations simple sawa kuganye manze ya 2000 francs isiache unapoteza identité chrétienne yako. Des situations simples comme kupata 10 sur 10 pour interrogation zisiache unapoteza Ukristo wako. Unasema tutakuwa Wakristo après endero. Mimi kutokujijua. Vous êtes des chrétiens na uko incapable de kusema je vais trouver 0 pour la gloire de Dieu. Voilà. L'homme ici qui vous parle, si yakuwa na ile mama ya kupana ile témoignage, ndaipana nikishamaliza masomo parce qu'il ne faut pas ingérer les crocodiles na hauya traverser rivière. Niko nasomea UCG, nafanya 3e doctorat cette année. J'ai été retenu dans une promotion due à kukataa la corruption. Il y avait tout le moyen juu nipite. On m'a montré manjia zote juu nipite. Na mimi najua gizi sikushindwa. Mais tujua kunitafuta kwa quelque chose wakanishindisha. Na mimi nikasema mfanye wenyewe mnataka, mimi hanitaingia njia zenu. Quelqu'un venu me dit vous allez aider. Nikasema unanisaidia mimi. Kunisaidia. Mimi niliweza kama mnakatala rekuru yangu. Niye njo munajitesa niye peke peke. Asebo. Kama uko pomba, basi pandia promotion yenye iko hiyo. Ils ont dit ce qu'ils pouvaient dire. Et je me suis dit, siezi trahir identité chrétienne yangu juste pour une promotion. Juste pour sauver les 600 combien de dollars za wazazi ambazo walipeleka kwa university. Kama hauyafikia niveau ya sawa ile, remettre Ukristo wako adute. Kama ungali na triche kwa masomo, ungali nakula 2000 francs ya manze, ungali nashindwa na kurudisha 50 francs ya litungulu buri. Unakula na manze kutomate na chikwara na kuchibonde. Ça c'est grave. Ça c'est grave. Unaweza kudanganyia na koral, unadanganyia na Mungu tenie yenye tutavala dimanche iko ya $8 na ni ya $5, mais c'est grave. Le diable a utilisé jusqu'à ce niveau-là, même mkazi ya Mungu. Mais c'est grave les amis. Jua uko nani, jua aussi ton adversaire. 6e principe. Wakati yenye mtu uko faible, une vérité par rapport au combat, hayombe unajilie na faible. Sa uko faible, inaomba unatafuta kupeli iko fort. Unasema juu niko faible, inaomba nijilie avec quelqu'un de fort, juu akwena ni protéger. Kama niko, supposons que niko mtoto wa mai quartier. Katoto kavoise ka hapa niko nako problème. Juu nipandia hapa yulu, sitakuwa napita na mlango yao. Ndakuwa nenda zunguruka kule nyuma, juu tusigombane kama niko faible. Sepanda nikiona grand frère anapita, mimi namkamatisha kwa mkono tunapita hao naye hakata nizogelee. Akasema iko na grand. Seke nikizogea hapa mimi napata buranga. Donc, mu situation yote ya maisha unajikuta ke uko faible, lis-toi aux gens qui sont forts. Si tu sens que faiblesse yangu muzambi ni si tabakia mu environnement yenye nafanyia kama muzambi, itaomba huyu mwenye nafanyia naye zambi juu yeye hayaweza kushinda hii zambi, nijisepare na yeye, nijiingize maisha yao wenye plus ou moins pesi habiko yenye napenda nitoke hapo. Hariko mu faiblesse na nyinyi niko hapo. Mais uko mgrupe yenyewe bote mko wabehi na ungali naendelea kubakia mgrupe yao. Uko tu pale avec les autres pour dire ushasikia na kuichi kwa sevadi. Na wewe juu pate cha kusema unatunga. Utakuwa obligé watasema ni kusema kitu. Na unatunga unasema na unaendelea kubakia mwa ile faiblesse, c'est ça des défis à relever. Bien-aimé, face au combat, ça unajijua uko faible, cherche quelqu'un de fort. Jean 4:4 inasema
Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Mwenye iko ndani yako iko na nguvu kuliko mwenye iko mwa hii dunia. Nikitembea na niko na conscience que le Jésus qui est en moi iko na nguvu kuliko n'importe quelle force, quelle puissance yenye inaweza kuwa kwa hii dunia. Sauti ya kapusu itanitetemekesha busiku? Haitanitetemekesha. Mtu kusemea bongo pembeni yangu na mie ndamwakombanye mbongo yake? Jamais. Mtu kutafuta korombre pembeni yangu ndamwakombanye? Jamais. Lorsque on a quelqu'un de fort, wewe juu uko faible, unatembea kama mabawa yake. Na unakuwa nasema ya une phrase yenye unasemaka, je ne peux pas me le permettre. Face à n'importe quelle situation inatokea maisha, unasemaka useme tunaweza fanya hiki grave. Akikuruhusu unafanya. Kama hakuruhusu hautakifanya. Alors qui est-ce que tu respectes maisha yako? Qui est ton allié msafari ya mbinguni? Qui est ton allié mwa ile domaine yako? Parce que tu es peut-être faible aussi à l'école, ne pensez pas que ce thème sur les défis, il rien que spirituel. Non, il t'agusa sur tous les aspects de la vie. Peut-être hauyaweza na kugusa kupiano mzuri. Peut-être hauyaweza na kufanya alto yako bie. Kisha yake unajituma na kukua na wivu na mliko nimba alto ya mzuri. Atoshi mwana mwenye anajua alto imba nyuma yake. Soit ça d'oubli na utaimba bien ça yeye. Tu as quelqu'un de fort à côté de toi. Tu sens que cette faiblesse-là, c'est un défi à relever. Tafuta mtu mwenye iko na nguvu pembeni yako, ujiapproche pia. Hakuna honte kukua à côté ya mtu mwenye iko na nguvu. Hata mwenye iko na nguvu akuinjilie, akwambia c'est petit. Unakia hapa nini? Juu unajua kile kwa kubakia pale. Utakasirika unasema bagra washaka na turejete. Sasa unawaza gra ndio atakuzogelea. Wewe petit ndio akuzogelea gra. Alléluia. Dans ta faiblesse, dans le domaine là, que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine yoyote ile, ne sois pas contre celui qui est fort, mais fais de celui qui est fort ton ami. Itakusaidia. Aussi jalouser quelqu'un qui est belle que toi. Non. Bien au contraire, vous savez ce qui se ressemble s'assemble, hein? N'est-ce pas? Ata uko andre guillemets shoka mniruhusu. Hakuna shoka. Mimi najua gizi mashoka haziko. Mimi wewe mwenyewe uko complexe unajiona kama shoka kwa anatembea na wazuri wazuri kukushindia. Na wewe tutakuwa nanja kuona tu sawa hapo. Nisikudanganye ni ile. Ukanja kuona tu vipi. Watasema ule naye iko hivi. Ukianja tembea na watu wenye viko faible, par exemple ya mbaya sana mniruhusu. Sipozoke niko mwasherati mimi nalala na msika wa mgwaya hapa mniwadi. Kisha yake mimi nakuona na yeye kesho. Mimi nasema manake na huyu naye mimi nalala naye facilement. Pourquoi? Parce que rafiki yake iko faible. Mais uko nguvu unasimama uko na msimamo ya quelqu'un mwenye nilishindwa kwa hapa mimi nakuona na yeye ndakurespect. Ndasema mimi anachezaka na yule niko na nguvu sitaenda tena kuliko. Parce que mwenye iko na nguvu anakuproteger. Asa wewe niambii, watu wenye liko pembeni yako na wewe wenye uko pembeni yako, uko nguvu kwao au uko faiblesse kwao? Est-ce que unawatengeneziaka jina au unabaribishiaka jina? Est-ce que kuko domaine yenye wanaweza jitapia wewe? Est-ce que kuko domaine yenye maisha yako wanaweza sema heureusement Josephia iko hapa. Heureusement president alifika. Heureusement mtu fulani. Est-ce que kuko domaine yenye wakati yenye saa inatafutaka yenyewe wanaangalia iko wapi kweli? Est-ce que na wewe ile domaine iko maisha yako? Au même le jour unatafuta kwenda kukonje Goma, utaenda na Bukavu kwa dada usibakilie Goma tiki. Wanakufukuza donge ubakilie na kule donge. Utaishia Goma kwa tunakongeana za tike, ufanye Goma hii semaine na Bukavu utafanya nyingine hii semaine ndio utarudia umalizie konje yote kule ndio utakuyaka. Ce n'est pas une fierté. Mais il y a quelqu'un d'autre mwenye parce qu'il a une qualité à vanter, akisema mimi naenda watasema pardon. Saa ya kwenda kukonjea haya ine. Tutakupatiaka siku ya kwenda kukonjea. C'est qu'il a une qualité à vanter. Na wewe inaomba ukuwe na ile qualité ambayo unaweza kuvanter, qualité de force ambayo unaweza kuvanter. Septième vérité par rapport au combat, sache que
la victoire n'est pas remportée une seule fois. Victoire haiko ya kuremporter mara moja, hapana. Parce que tuko na mwadui mwenye iko infatigable. Notre ennemi est infatigable. Leo unaweza shindwa kusema mabongo, unasema Mungu merci. Nilikuwa msituation yenye nilidanganya, usiwaze kile umeshinda mabongo. Tena kesho bongo itakia toke kwa mlango yako. Leo unaweza kushindwa kukatalia mwanaume, usema hapana, niko Mkristo, hatutaenda na wewe. Leo unaweza kukataa, unasema sitaitika makuta yako. Unanipatia hizo juu ya nini? Bakia na makuta yako. Kesho zingine zitakuja na iPhone inakuja, useme na iPhone nipitize. Na hii kiatu kama marimari nazo nizipitize, makardasha na vitu gani hivi vyote nilipitize. Jiangalie jinsi huko. Kuanza chini mpaka yule. Eske ni wazazi yako tuseme kweli? Eske ni mapato yako ndio uko navala mpaka? Eske vyote wenyewe uko nayo ni wewe kweli ni nguvu yako au nguvu ya wazazi yako? Je sais qu'il y a des gens venus, ils ont été dans un environnement faible et baka profiter de ile faiblesse, baka sema bo hakaisha kiaho, mnajua kile nimesema, baka jitembeza ovyo ovyo. Na mkujitembeza ovyo ovyo leo mko na culpabilité yenye sawa na kukumbushaka kile kitu, unajikuta huko mtu wa bure, unajikuta huko unajichukia. Cependant, kama leo ushapata nafasi mu église, usiwaze ke situation ya jana ndio levengraka haiwezi rudilia. D'un moment à l'autre le diable anaweza rudilia. Daire msikini bambie hivi. Le diable jua anajua faiblesse yako. Hata kutafutia mkote foro yako. Atakutafutia mkote yenye uko amo faible. Atasema mbele huyu dada aokoke na mimi namuingizaka mkujereba wanaume 3-4. Gisi ameokoka sasa, mimi namtumia wanaume 10, anakukia na mkofizio ya shoa. Kisha unakuwa na kukutumia ma SMS, unakuwa na kukutumia giga, unakuwa na kukununulia kiato, unakuwa na kukulipia mataksi za kwenda kwa masomo, bote unaweza kuwajere. Adui kumvengre mara moja usiwazi hata rudia, hata revenir tena. C'est pourquoi la victoire haiko acquise, non. Tant que tungali hapa kudunia, considère cette vie ici comme une vie face aux défis. Chaque jour, il y a des défis à relever. Chaque fait de la journée, kwa najiuliza nimeshindwa wapi na nimeweza wapi. Bila ile, le diable atakuwa na kuavoir chaque jour. Na unaingia mfraze ya bandugu wetu ya kusema basi, dunia hakuna mtakatifu. Sasa Mungu anasema mimi naandikia watakatifu walio Korintho. Mimi naandikia watakatifu walio Efeso. Mimi naandikia kanisa la Mungu watakatifu wenye wako fasi fulani. Pourquoi wewe unajiretrasha kwa watakatifu wa Butembo? Pourquoi? Il faut savoir que la victoire haiko acquise. Dans Matthieu chapitre 12 le verset 44, la Bible dit wakati pepo zinatoka mtu haziendake mbali. Zinazunguruka pembeni ya ule mtu dalelie zaribe. Zinaangalia kama kweli nyumba yenyewe zimetoka hapo, nyumba yazo ni wewe. Sasa zimekutoka hapo. Senye pepo ya bwasherati, pepo ya wizi, pepo ya ile zambi ilikuwa kama na huyo jua Mungu. Ilikuwa na ingali mweye, sasa unaitika yeye Yesu Kristo. Juu Yesu Kristo haizi kuhabite na mapepo mwili yako, roho yako, nafsi yako. Zinatoka, zinaenda. Sepanda zinakuachia nafasi ya kuangalia kama uko na msimamo. Zikikuta yai ni breshe kwenye zinaweza ingilia, zitarudia. Na Biblia inasema mwa ile Matthieu 12:44, sasa ina revenir, haita revenir hayo peke, itasema niliweza kutoka mwa huyu mtu juu na niko mie peke. Mimi nenda tafuta 7 autres demons hizi kuna nguvu kumshindia. Mie tunaingia mahali ya huyu mtu. Tunarudia nyumba ya huyu mtu juu anafanya légèreté maisha yake. C'est pourquoi comprenez ceci. Mkristo akianguka, mwenye anajua neno anaanguka, kumrekipere des fois inakuwa difficile. Mwenye ashaka gute neno saa wewe pale. Ushaka ingia, ushaka soma kuma MGC zapata hapa. Ushaka pata kuma seminaire na maseminaire, saa unaingia mzambi. Le diable anaiamplifiaka
inakuwa comme si kunapita mwile litolito. Unakuwa sikia comme si uko mu situation ya weza kuchanger. Je prends l'exemple simple, mimi najua kwa mingi les jeunes muko ndani yake parce que j'ai fait l'écoute des jeunes dans ma paroisse na kwenye mimi naitiwaka. Je sais que la plupart des jeunes muko possédés par la masturbation. Mais comment est-ce que c'est arrivé? Ulipimaka mara moja tu na ikaendelea jusqu'aujourd'hui. Unamalizaka unaomba pardon, unasema basi tena kesho tena. Le fait que uko nasikia neno na haupatie neno nafasi, unapatia le diable nguvu kushindia neno liko ndani yako, itaprendre des racines zenye zitakuwa très difficile kuarracher ndani yako. C'est pourquoi tu as le choix aujourd'hui ya kuelewa que l'une des vérités du combat ya madefi ndani mwake tuko, c'est que victoire haiko acquise. Quand tu sens que niko mu situation mimi nangukia kama fuis cette situation là, quand tu trouves que ça mimi nakuwa kama mie peke ndio mimi nawazaka kuituruturu sort dehors nenda kwenye watu wengine. Quand tu trouves que peut-être c'est lorsque tu es avec tel ndio unakuwa kama ovyo ovyo, epuka ule mtu. Quand il t'écrit ferme le téléphone pendant 10 minutes utamsahau, na après 10 minutes amekukosa, ma message zake unaziona au yaziona hata unazizima, ça ne va rien te faire. Haitakufanya kitu. La victoire usiwaze keusha kuwa yako hapana. Huitième vérité, se battre sur le terrain de l'ennemi, c'est une avance de victoire pour son camp. Usiwaze ke utashinda zambi na ungali natembea na wafanya zambi. Terrain ya adui ni ya kutoka ama. Sasa unaachana na shetani, sasa unasema nimeamua kufuata Yesu Kristo. Usimfuate midomo. C'est que unajiséparer na terrain yenye ilikuwa na kuingiza mwa ile zambi. Parce que tant que tu restes là-bas, utakuwa tena tenté. La Bible dit vous êtes la lumière du monde. OK. Si ndio? Quelqu'un va me poser la question kusema sasa kama tunatoka kwenye wapagani, tutakuwa tena nuru ya dunia namna gani? Va y arriver. La lumière du monde. Souvenez-vous dans Actes chapitre 19 le verset 15, la Bible inatuongelesha juu ya watoto wenye on parle que c'était des enfants des sacrificateurs qui s'appelaient Skeva. Na je pense Sikewa Swahili. Alors watoto wa Skeva wanaona Paul iko anafukuza mapepo. Lakini sasa iko anafukuza mapepo kwa jina la Yesu, wanasema ça c'est merveilleux. C'est que na sisi tukienda simama mbele ya mwenyewe na mapepo tunasema kwa jina la Yesu toka. Zitakimbia. Seja hizi sasa wazaride wakakia mbele ya wa mapepo na kusema kwa jina la Yesu toka. Mapepo zikawajibia tunajua ye Paulo. Walisema kwa jina la Yesu mwenye Paulo yuko anahubiri. Na mapepo ziki tunajua ye Paulo. Na nyie tunawajua. Nyie mko wanani tu mtufukuze. Tunajua na Yesu mwenyewe mnataka, nyie mko wanani? Eske par hasard hauko mvitu vya Mungu na ungali na mvya dunia? Parce que ça uko mvya dunia, ça ungali muterea ibilisi yenye anakushindia kama, na tena unakuja unasimama mpresence ya Mungu, uko unaanile kazi yako hapa. Uko hao entre guillemets par devoir, uko hao par obligation mais pas par culte à Dieu. Uko hao amukuku hao. Le fait que Abraham anaenda en Egypte, anaona mfalme wa kule iko na nguvu, sa femme Sarah était très belle, akaambia Sarah anasema gizi mimi naona huko. Wanaume yote sasa watakuona watasema unastahili murua wa huko. Autrement dit, kuwanja ya adui jujo kwenye tumeingia, tafadhali kuwa dada yangu. Sema ke uko dadangu basi niue juu yako. Pourquoi alisema ka basi niue juu yako? Parce qu'il alikuwa chez les ennemis. Vous pensez que Abraham pouvait prononcer une telle phrase na iko au milieu de son peuple? Jamais. Ça iko na bibi yake kumtaifa yake. Hana doute yoyote, haogope menace yoyote. Quand tu es sur le terrain de l'ennemi, utashindiwa. Si tu ne veux pas te séparer du terrain des ennemis wa imani yako, watakushinda. Usiwaze ke utaweza kupigana vita na ungali na kominie nabo, unasema niko nabo bure, mesiko nabo, niko nabo tu chimwili, mimi yenyewe kwa msiku amu
kama hauko nabo mawazo, toka nabo, sio milieu. Usibakie na marafiki kusema mtu abaki yake yeye peke. La Bible dit la mauvaise compagnie n'aribishaka de bonnes mœurs. Si tu trouves que ce sont des amis benye mawazo yako na yako abichangane tena, eh bien est-ce que warafiki yako ba mbutoto wenyewe mnachezaka nao mchezo ndio wenyewe ngali nabo leo? Si ushaka baacha, ushaka kufa nini? Na ba leo ukibacha utakufa nini? Haleluya. Niambilie mwenyewe pembeni yako, ukiacha na ule na utakufa nini? Muulize ukiacha na ule na utakufa nini? Utalia mude jour binaishia pale. Mais usibakie mutere yake. Lot sana naenda Sodom. Ashaenda hayo na iko na mavalere za bie zinajifunza kwenye Abraham. Cependant, Dieu ashaingia mutere ya adui, la vie ya watu wa Sodom ikamfikiase. Na akaanza waza sasa watu waayo. Na kusema dunia njoo hii. Au point que yeye mwenyewe iko juste, c'est vrai ana garder ile justice yenyewe iko muyeye, mais babonde baba wenyewe waliowaka watu wake bakakatalia Sodom. Regardez même ça Mungu anamuokoa kutoka Sodom, hakili ilishafika mbafie yake. Wenyewe wanasema tukonserve rasi ya baba yetu, tulale na baba yetu. Quel mawazo ya namuna gani njoo inaweza fika mzimu anasema juu baba yetu akuwe na progeniture tuzale na yeye kisha yake ndio progeniture yetu iendelee. Ilikuwa depravation ya namuna gani? C'était un dévergondage ya haut niveau yenye hawezi kuexpliquer msiku zetu. Bien-aimé, le fait que uko mutere ya adui, sache que iko na kupiga shindani yenye kama haujisepare avale kana kushitosha mwai itakuratrapia kae jour. Les derniers principes pour aujourd'hui, je laisse les autres fautes du temps. Ça, on a tourné le dos, on a baissé les bras mu combat, iko défaite. Ça, on a jiachililia kuanguka. Ça, unasema, ça unakasirika par exemple, ushakasirika. Na unajizoda. Unashindwa kuomba msamaha, c'est la défaite. Soit tu es dans une situation où tu es sur le point de tomber, na unasema nishafika hapa, ninajiachililia tu nianguke hivi. C'est la défaite. Écoute, même à la dernière minute, yenye vous savez que moi hii situation hizi tumekuwa hapa, huyu mwanaume l'intention c'est de coucher avec moi. Même s'il est déjà mis, parce que je parle au jeune, sors de là, fuis. La Bible dit fuyez l'impudicité. Mbele ya impudicité hakuna unaona Biblia inasema wewe utaweza kushindana na impudicité mashairi. Utaeleza mashairi mbele ya impudicité. Hauta. Même les pasteurs, si tu connais ma vidéo zako kwa internet, vous pensez que wanakuwa na wamesahau Biblia yote? Non. Le fait que on a laissé faire, c'est la défaite. C'est pourquoi shairi ambao tulisoma na Efesia chapitre 4 le verset 27 ilisema usimpe shetani nafasi. Nisaidie kuhubiri, ambia jirani usimpe shetani nafasi. Mumasemi yako usimpe shetani nafasi. Mu n'importe quelle situation, vous trouvez que c'est une tentation iko pale inatokea, ne donne pas accès au diable. Même si wewe ndio mwenyewe uliinitie l'erreur, unasema niko master, ataniona molash, kimbia kaka, unajisauve. Au moins jina yako waseme iko ka faible, ndio kwa ka faible. Kimbia. Quand on va dire oui hatumutilie confiance mwa hii dossier, juu mnatafuta fanya correction, mnatafuta pitiza makuta par exemple, mnatafuta zipitiza ovyo ovyo. Na unaitika tu na wewe uchangie ile kitu, usiingie mwavyo, achana navyo. Ne te koropa juu ya watu, usibese le bras kusema watu wote mbutike yetu wacha sema tukule manze. Sasa mimi niko nani juu niseme tusikule manze? Waambie mnakula manze, mimi sitazikula hapa. Na watakujua vile huyu akulake kumanze. Sasa tutakuwa nafanya manze wakati yenyewe iko hapo. Na una protéger identité yako vile. Metake unabaacha wanakula manze useme mumetosha monga pikwe. Asikadisi haka tukupatie ko ngapi useme sitazikula hapo. Watakuheshimia. Na ukisema zenye mtataka umeparticiper kwa ile mali. Sawa rafiki yako ameingia mwerere anakuambia dada iko siri yetu usiambiane mtu. Na wewe unabakia na ile siri, unaparticiper kwa mali yako.
Kama uko na akili na kama uko Mkristo, mwambie je ne suis pas d'accord avec toi moi hii kitu. Unamwambia clairement, unasema c'est vrai, si taambia mtu umejua que ulifanya mbaya na nikisikia siku nyingine je ne vais plus marcher avec toi. Na unajisikia il n'y a pas de mal kuambia mtu la vérité, c'est la vérité qui libère. J'ai des amis filles qui me disent que écoute, hatuwezi kuruhusu entre guillemets uende hata fasi fulani tunaenda hubiri yao. Pourquoi? Parce que telle fille c'était démon. Elle a fait tomber telle, elle a fait tomber aussi telle. Na mimi unawaza ndajiazarde ndaingia pale. Hanitaingia. Ndaendelea kumuombea kwa distance na kusema Mungu akubariki dada. Mungu akutendee mazuri dada. Mungu akusimamie. Je vais parler à distance. Quand on me demande rendez-vous, il y a des gens dans mon téléphone ici, mwenye anaweza kuandikia 18 messages par jour za kukuomba tuonane, kuko nini? Sasa unamuona hakuna touch special, hivi kile wanasema tuonane, et tu trouves tu dis il y a la risque du diable derrière tout ça. Na sasa umemchua vile, désormais sana anaanza kuambia tuonane, useme okay, mimi nakutumia unité, tunaongea kwa telefone. Tu l'as gagné. Unasema j'ai activé que je connecté kwa WhatsApp, nous allons parler sur WhatsApp. OK, prends ta Bible, tunaanza kupartager. Tu commences à faire ça, atakushinda. Il t'appelle, unafunga telefoni yako au unasema je suis occupé par mes études, par autre chose, utakume remporter victoire kuye. Permettez que niseme hii kitu. Je ne reste qu'avec 4 minutes kusa ambayo nimepewa. La dernière vérité pour aujourd'hui, Genèse 2, c'est que kujipigania iko ya muhimu sana. Lakini sasa unajipigania, usijipiganie wewe peke, pigania usiku watu wengine. Haleluya. Sasa umeweza kushinda kitu. Sasa umejibati contre un défi na umeirelever, avertis aussi les autres. Kama unagonjwa kikohozi, umepata dawa ya kikohozi, usiache ndugu wako na nasikia kikohozi. Enda mwambia nishapona ndugu. Eske na wewe unaweza tumia hii dawa? Itamsaidia. Ukijibatre wewe peke na kusema nishakatoka mwavyo, mimi siko tena mvile, maendeleo vinawaangalia, sasa watu watapatikana kule vinawaona. Ça c'est ce qu'on appelle le manque à témoignage de vie chrétienne. Mais quand tu es déjà sauvé, prends le courage à kutembelea bandugu wako wengine na kusema écoute les amis, nous avons fait ça ensemble, mais désormais vous ne me verrez plus dans ces choses. Watacheka wanasema abo tunakupatia 2 jours, tunakupatia 3 jours, tunakupatia 4 jours. Watakupatia semaine, maliza mwezi na wewe rudiaka kwenye biko. Bien au contraire, na ungali na insister sur l'avertissement kubambia bandugu sortez de là. Il n'y a pas la vie là-bas. Il y a une fille, un bon exemple, qui m'a amené des hommes à gagner au Christ. C'est une fille qui m'avait dit, c'est bien umeniambia hii maneno ya Mungu. Mais comment est-ce que ndaachana na hawa wanaume 6 wenye niko na gérer? 6 garçons wenye niko na gérer. Ananiambia sema kuanja kunigulu mpaka kukichwa ni hao. Wameshe ni mwingine, wa hii nguo ni mwingine, wa kitu fulani ni mwingine, mais ndaachana nabo namuna gani? Nous avons pris rendez-vous avec ces gens kwabo anglican. C'est parce que siezi toa jina yake juna mtaijua na yeye peke peke akiniruhusu kupana jina yake, je ne tarderai pas à vous le dire parce que naye plus tard atatoa kama témoignage. Elle appelle, anasema nikute kunyumba niko ayo mie peke. Les garçons viennent avec courage. Na anasema iko yeye peke, tunaenda onana, tunaenda cheza, tunaenda ongea seki nikosema. Mimi nafanya semblant kukua chez les voisins. Dès qu'il arrive, elle me fait un message kusema amefika tukute msalo yetu. Na mimi sasa mimi naingia kope inaharibika. Sasa mimi naingia msalo, mimi naanja injili. Sasa mimi naanja injili. La fille elle est la première kuamini Jésus-Christ pour la deuxième fois pour dire mimi naitika Yesu. Les garçons atakatala. Atakatalia msalo ya batu. Atakatalia msalo ya batu kuamini Yesu Kristo. Na anaitika Yesu. Na mkuitika Yesu, je dis OK ndugu, on prend rendez-vous avec toi. Chez toi c'est où je t'accompagne. Jua que oui que dadangu déjà moi je dis non à cette relation ici.
Sasa vinakuwa vya Yesu vinakuwa tena namna gani? Le fait que alipona na akapenda wenzake wapone, voilà kwenye tulifika. Nilishindwa kwa mtu mmoja, mais au moins 5 aujourd'hui, vu comme église, à chaque revenir au Seigneur, toi aussi tu peux avertir les autres. Na kama unashindwa kuavertir, tuambie, tutaenda hayo. Haleluya. Kama unashindwa kuambia, niambie, tutaenda hayo. Le frère Joséphia est témoin, un programme comme ça de l'année que nous avons fini. J'avais pris 2 mois de l'évangélisation mon quartier à jeune à mon église yangu kusema chacun a identifié watu wa kwenda hubiri pembeni yake. De sorte que quand tu as le temps tu m'appelles, nous allons les évangéliser avec toi. 17h à 18h tutakuwa nafanya ma descente. Nous avons fait ça. Tukatembelea badada yetu wa ndugu wetu. Même si habakukia mu église yetu, mais au moins tunajua qu'ils sont déjà sauvés, qu'ils prient ailleurs, qu'ils prient à la CBK, à la CK20, à la CPCE, je ne sais pas où, mais au moins tunajua ile iko nafsi tuliletaka kwa Yesu Kristo. Nabo wanajua que tuliokoka kama ile période. Nous avons trouvé beaucoup de gens niko na majina yao mu agenda yangu hapa mu téléphone. Les amis, est-ce qu'on peut se tenir debout parce que le temps ne me permet pas de toucher le 3e point. Ambayo ingelituongelesha sur les défis de l'église. Ziko à 4 étapes. Premièrement, c'est le défi de la relation personnelle avec les maîtres. Deuxièmement, iko défi, il y a relation avec les autres chrétiens. Troisièmement, iko relation avec les diables et les païens. Quatrièmement, iko les défis, il y a examen du progrès personnel et continuel jusqu'à la fin. Parce que la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ushakafanya mzuri kukua Mkristo. Ushakafanya mzuri kuingia mueglize. Lakini nikigusa tu kwa hii relation moja na unasimama. La relation avec le maître. Kuko watu wako dans l'église mais ils ne connaissent pas Jésus. Unatumika mu entreprise na ujue boss wa entreprise. C'est un problème les amis. Unatumika mu entreprise na ujuliwe na boss. Uko dans l'église, uko dans l'hôpital, mais unatoka mu hôpital bila guérison, c'est un problème. Je ne te demande pas de demander à ton voisin. Mais mimi nakuuliza wewe mwenyewe uko hapa saa hii, est-ce que tu as une relation personnelle avec le maître? Au uliaccompagner watu wengine? Moi, le premier volet, il y a relation personnelle avec le maître, c'est défi à relever. Uko kumfuata na uko nafuata tena shetani. Unakuwa mvuguvugu. Unakuwa kunyuki tena na uko kusoko zake. Unaimba katumbi, katumbi, katumbi. Chake tena mshafika kwenye kisekedi, kisekedi. Uko mvuguvugu. Uko kumungu tena uko kushetani. C'est un défi, une relation personnelle avec le maître. Toujours dans le premier volet, hanikupatie tena mashairi. Kutokufuata maagizo ya Mungu. Combien des ordres zenye Mungu ashaka kupatia, mais hauyazirespekti hapa. Unafanyaka wenye unataka. Mumaso akifanya kazi ya msharpandier na haiko tena hata pokea jua ile kazi ya msharpandier. C'est que Dieu t'a demandé de faire. Est-ce que ndio yenye uko unafanya leo? Moi même défi, moi volet ya kwanza ya défi ya relation avec le maître. Est-ce que unafanya kabie kinyo anakuambiaka ufanye? Parce que la Bible dit dans Jérémie 48 le verset 10, maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Est-ce que mwenye Mungu ashaka kuitia unavifanyaka avec courage au unasukumiwaka tu? Uko sawa liburete unasukumiwaka kwenda fanya kazi ya Mungu. Kufanya kenye wewe Mungu ashaka kuitia unasukumiwaka kukifanya. Alors que tu es debout, j'aimerais te demander de fermer les yeux et de prier selon ce que Dieu vient de te dire. Si tu sens qu'il y a une relation avec le maître, dis Seigneur, je demande pardon. Kwa kukosa relation na wewe. Peut-être tu accompagnes les autres, tu es même à la chorale, mais hauya jiengagé à kufuata Yesu Kristo personnellement. Tu es là parce que tu es accompagné un ami, c'est bon, mais est-ce que tu as une relation à maître? Tu peux dire Seigneur, je veux faire partie de ta bergerie, parce que la Bible dit, ninajua kondoo zangu na kondoo zangu zinanijua. Tu ne peux pas faire semblant devant Dieu, non. Ça c'est impossible. Tu ne peux pas faire semblant. Est-ce que tu peux commencer à te confesser kwenye uko kusema Seigneur nisamehe pour toutes les fois que j'ai fait l'hypocrisie mkazi yako? Tu ne peux pas faire semblant devant Dieu. Wewe mwenyewe unamanipulia kana telefoni muibada alors que hawezi manipuler mu masomo.
et tu continues à voir comme si c'est une vie normale, une vie chrétienne normale. Wewe mwenyewe unasumbuaka na mueglize, unachore na muibada, unajisikia mbaya juu ibada imekokota, alors que kumachi haujisikiake mbaya, alors que muteatre haujisikiake mbaya. Demande à Dieu à révolter maisha yako, qu'il change ta situation. Prie pour toi-même. Usiangalie jirani yako, jiombee wewe peke peke. Anja kujiombea saa hizo wakati piano inatuakompanye pole pole na nimefunga Biblia yangu. Wewe anja kujiombea, sema Seigneur, je suis là. Seigneur, je prie que unisaidie. Seigneur, je prie que uniwezeshe. Je prie que wewe peke ubadilishe maisha yangu. Que ma vie soit conforme à ta vie. Que ma vie iweze kukua gisi unataka nikuwe, Seigneur. Prie pour toi-même s'il te plaît. Tu peux prier. Demande à Dieu de t'aider, à t'aider pour élever tous les défis ambazo ziko maisha yako. Par ces peu de mots que nous venons de dire, dis Seigneur, je suis là, je ne veux pas sortir de ces lieux tels que je suis venu, avec le goût de l'impudicité, avec le goût du vol, du mensonge, de la jalousie, avec le goût de détruire la vie des autres. Seigneur, je refuse cette vie. Nakata maisha ya sawa hii Mungu nakatala maisha ya sawa hii ya kukutumikia avec négligence, ya kukuwa na wivu kwa watu wengine. Seigneur, je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse ça au nom de Jésus. Nifanane nawe Yesu, ao nyumbani popote, kila siku ya maisha nifanane nawe Bwana, nifanane nawe Yesu, ao nyumbani popote, kila siku ya maisha kweli mimi nifa. Alors que tout le monde tungali tunajiombea, tu es là au milieu de nous, tu sens que hauna Yesu Kristo maisha yako, unaweza kusumba mkono mahali huko, nitaweza kukuombea personnellement. Tu sais que hauna relation na Yesu Kristo, tu accompagnes les autres ici, unajua que hauya jiangaja kwa Yesu hata siku moja, unaweza sumba mkono kwenye huko. Sumba mkono kwenye huko, nitaweza kuomba pamoja na wewe. Usiogope mtu. Tu sais que tu es encore dans la vie du péché. Tu sais que hauya jua kaye Mungu bien. Si tu as insisté kwa hii mwito yangu, tu sais que hauya aminiaka yeye Yesu Kristo, hauya ingiaka bonne relation na yeye. Lève ta main là où tu es et je vais prier avec toi. Nitakuombea na ninashuka mahali hapa. Tu peux élever ta main là où tu es, je vais prier avec toi mbele nitoke hapa. Merci ma soeur. Merci kuweza kujiunga na jamaa ya watoto wa Mungu. Acha mkono wako juu ili nikuone. Quelqu'un d'autre, tu es là, j'ai la conviction que tu es là. Tu n'as pas le Seigneur dans ta vie. Yesu haiko maisha yako. Toi-même tu reconnais que Yesu haiko ndani. Tu es encore dans le péché. Merci mon frère. Merci beaucoup. Merci. Naweza jiunga na hao ndugu. Ninakupatia hii minute na mimi namaliza hii etape. Tu peux dire, je suis là Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Aide-moi. Mimi nakukubali, mimi nakurudilia Mungu, mimi naachana na mazambi yangu. Merci ma soeur, merci kujiunga na wapendwa. Uko mumuzaha, ungali mumuzaha ya mingi sana. Sors de cette vie à mizaha. Sors de cette vie là. Merci, je peux te voir. Mahali uko, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tukiimba tenzi hii kwa mara ya mwisho, prends courage, je t'en supplie. Unaweza karibia hapa mbele. Unaweza karibia, tutaweza kuomba pamoja na wewe. Unaweza kukaribia. Hao nyumbani, popote, kila siku kweli ya maisha mimi nifanane
nifanye. Les frères, vous pouvez vous avancer aussi, on me sumba mkono, karibia tuombe na wewe. Nifanye nawe Yesu, hao nyumbani nawe popote, kila siku ya maisha nifanye nawe. Baba uliye juu mbinguni, na kushukuru kwa introduction ya kazi ya juma hii. Unajua nini utafanya mahali hapa. Seigneur, ma joie c'est de voir cette âme qui revient en toi. Na ninaomba Mungu mwenyewe ujiokipe na ame hizi ambazo zinakurudilia. Il y a la joie au ciel lorsqu'une seule âme a décidé pour revenir en toi, Seigneur. Prends soin de ces âmes, Seigneur. Wasirudi nyuma katika safari. Le fait qu'ils ont pris le courage, tu me dis que personne ne peut venir à toi sans que toi tu l'appelles. Yahweh, wewe ndio umeita watu kwako. Mimi nawaacha mikono yako Mungu. Na mimi nawaombea le renouvellement de l'intelligence. Mimi nawaombea Bwana waumbwe upya na wewe. Parce que tu me dis que lorsque quelqu'un est à toi, il est une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées et voici toutes les choses deviennent nouvelles. Seigneur, renouvelle tout dans la vie de mes bien-aimés ici. Zima hamu ya dhambi ndani yao. Nani wakahidi ambao walibakia kule mkundi. Wewe wenyewe umesema Mungu ya kwamba wenye watakusikiliaka haya mbele ya watu, utawasikiliaka haya kwa ile siku ya mwisho. Na wenye watakukubaliaka mbele ya watu, utawakubali mbele ya baba yako pia kwa siku za mwisho. Seigneur, je prie que watu hawa dès aujourd'hui waandike ndani ya kitabu chako cha uzima. Uvute jana yao Bwana, comme l'est est éloigné de l'ouest. Tu dis que vile ndio unatuelewanya kana mazambi yetu. Seigneur, éloigne ces gens de leur péché pour la gloire de ton nom. Seigneur, je prie que tu les bénisses et que tu fasses d'eux la porte de bénédiction pour cette église, pour leur famille, pour la société. Et qu'ils ne regrettent jamais d'avoir pris cette décision à la gloire de ton nom. Bénis ton peuple, bénis cette semaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi-même, mimi naonana na ninyi, tunatokea hapa, tunaenda omba asamba. Wakati mwongozi anaendelesha kazi, unaweza kamata vitu wenu, tunatokea mwa hii mlango, mimi naenda ongea na nyie panda quelques minutes. Mungu awabariki. Tusamehe sana kushindwa kumaliza kwa ajili ya muda. Kushindwa kumaliza la leçon du jour. Kesho tukianza na wakati tutaweza kuendelesha vizuri sana, tuweze kutoa tous les fardeaux que Dieu a déposés sur notre cœur, na tutaingia dans des choses sérieuses, très très sérieuses à partir de demain. Pia na mtu mmoja, pia na watu wawili nao wasikie kwa hii maneno. Amen. Nisaidie kuambia jirani kesho usikose. Mwambie tu kesho usikose.